Hello, good morning, family members. Everyone, sob ke ar welcome kuri ase. Aji bujula khobor dole janai dia ase. Pola ase, itu dole beshi unfortunate laga ase. Jagali Himachal Pradesh te ekjon ama aroda laga pajam maigi dole. Itu hornet kun dole mohan mu gobola tangorola dole. Inabra kamuri bole khidabra phoi guri na pola damde. First dole ta june itu ke ase guru khan khilawole laga inaga grass kan dole lubole chaise na ase. To ina thakadam de disturb purse ina wasi aro bishi ina mu khamro dole attack kura laga phoi gure na pola ina chadam de ta laga baja du girishe na wasi to ta laga baja gira do amabra safe gure bole khojes kura dam de aro tai jombi bishi rangkhang bere giri gena murishe na ko do bishi modokla do khobor khuni bole pare ase aro actress Nicole Richie gona ekjon thagi ase tai dole birthday laga cake de gunum khan ido candle rakhina phugi thage ina grodam de udu candle ba ta laga juli dole bura ina julai dia lado dikhibo parise ido na abdan bi official group specially magi khan aro the Ministry of New and Renewable Energy hamra report yala sabde ko ase ki Rajasthan bradule Karnataka lobode power grid ina ko ase aro dan itia India pura de kundu laga state bra peshi ido solar power dole install guna ase judu tahan highest ase na ko ase yani India laga state union territory sob majude Rajasthan de highest capacity ido solar power dole tahan logode ase na ka ko ase aro Assam de Lamadi Tansukai gaon gwena thagya de Upper Assam laga Dibrugarh district de ase ena goise tade since 19th of September de ra tinjo manudule harai gena ase ena goise ekda do 25 years old ekda 18 years aro ekjon 20 years itu kan tinjo do harai gena ase ena goise tade bosiri thagya manu amra goase gita han tinjo dole marriage laga ceremony de jaise ena goise manukan party kura laga de shadi kura laga de jaise ena goise holibi idu dahan aro khorai gena ahanai inega koi ase aro idogan dinjobi ido CD College Dibrugarh pure khan ase inega khobor dole pai ase aro jagali Assam laga Sipajar gona thake de ido Assam laga police kamra firing gura bra tinjo manu murishe na ase aro police kan bi miligena ajun manu kan nishna dole jegam baishe inega koi ase ido dole kinega hoise bole Darang district laga administration khan dole idu jaga khan dole illegal bra thagya laga ina koi ase kimanta khosa ase ki ase mon exactly na chane holibi ina thaya dole evicted kuri de kwans na idu government laga madi de korna thagya man khambra thagya don dole evicted kuri de khali kuri de udu jaga to na khor khan bi biya kuri na demolish kura laga ina la type de koi ase to Thursday morning bale dole officials and dole Darang district laga administration aro ta khan logode idu army laga security khan koina jaise na wase Saijar Dolbur de ase na wase idu area do to tade inaga locals kan evict kuri dole udu jaga de chariana jabi gona khali kuri bole jadam de udu tade thagela public amra dole protested kuri na wase idu dahan tade charina na jagona duina guna situation dole out of control hoi ja bishide police kamra dole lati charge kuri na wase itu bishide bi na pare hoi jaga ne idu banduk do mare show hoi na wase idu bishide tinjo manu murishe aro achu manu jagam bi baishe na wase police kam bi jagam dole baishe Thursday de 500 families kan china evicted kuri na wase udula jaga debra khilai ri na wase aro Monday din de 800 families kan evicted kuri na ga wese ina khwa bijle alag alag opposition laga parties kamra dole bishi khushi na wala wese Assam Congress laga president brabi idu le thik na state government bra lo dole bishi biya kura laga pore daibra blame kure se aro jagali Thursday din de Rahul Gandhi brabi tai laga Twitter de likhina koi ase ki ite kundo Assam de chamla chaise idu le BJP laga hatred ta hamra idu manuge khushi na wala laga enega manuge sugu jula laga idu spread kure ase aro state pra sponsored kura laga jui olai ase enega blame dole kure ase aro US special envoy do Hedi bradule ekdam dai mundu kurna khushi na bana resign griluche na wase taibra go ase ki idu beshi manu Hedi kan wanishna mo apni ge cha hafta de bodishe US de refugee kinega Myanmar laga khan mohan yes India de she Mizoram khan de je itu nishna US de adule aro khire dishe deported kuri dishe tangi Hedi de aro khire dishe idu ane idu manu go ase US kan iman inhuman manuge khush morom na gure laga indu dule ekdam moi khushi na bai koina tai du mondu kurina resign gudi shenga wese aro the Indian Institute of Science Bengaluru aro Choida Indian Institute of Technology IIT kundu mohan koi idu khandule
12 Indian institutions kundukandule top 500 universities laga de QS graduate employability ranking 2022 laga announce kuri dela sabte itu khambi mile ase naga koi ase aro idu Himachal Pradesh de jagali tinjon reserve battalion laga constables kandole takan idu bike de boina chala dole gari bra bichebra inayana mari dishe na ase aro tinjon manubi murishe na ase kuma du spot de murishe kuma hospital de luija bichele murishe na ase idu jagali Thursday din hi ase idu bi line of control goina Uri Jammu and Kashmir laga Baramulla district de asina ase tade bra tinjon terrorist kandole morai dishe na ase aro panduk kulikan pom kandole tambra sis kuri luishe inaga koi ase aro Home Minister Amit Shah dole Naxal affected areas laga CMs kan lode luigena idu kotha kuribole asina wase aha laga Sunday din de tambra koi ase ki idu Naxal kan ke dole khotam guri dibole fight kuribole nimde dubi kotha kuribole asina ga koi ase aro mabringe jagali bi koi dishe ki sena kamra dole Supreme Court logode koishi the National Disaster Management kamra dole kun kan laga khode corona la biabra murishe tahan logode 50,000 dibole recommended kuri dishe bana idu ho abisde bishi khushi bala dole Supreme Court kambra koi ase aro Government of India kambra ina kam gura appreciate kuri ase tamra ko ase muri jala dole mohan thurule pare nai pajabole pare na holibi kun kan family de mondu hoina thai ase at least tahan logode mohan idu modut kurule paribo inaga koi ase খবর সবদে গোয়া আছে কি কোন খান করোনা লা বিয়াবরা মুর্শিদা লা ফ্যামিলি খান লদে 50,000 দলে ইদু মদত কম্পেনসেশন দিবলে আছে না আছে স্টেট ডিজাস্টার রিলিফ ফান্ড দেবরা দিবলে আছে না আছে আর ইদু দলে ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি না হলে ডিস্ট্রিক্ট লাগা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনস কামরা দলে ডিস্ট্রিবিউট করে দিবলে আছে না ওয়েসে হলিবি কোন খান বাবুলে লাগি ইদু আন দলে করোনা ব্রা মুরিশে গোয়া লাগা সার্টিফিকেট থাকিব লাগে হসপিটাল দে ইদু আনগি বাবু ইনগা koi ase aro ajali Canada debi anti vaccine protest tole kuri thai ase mohan Nagaland de kura nishna maribole mon thaya manu maribole dibi maribole mon na thaya manu nijor khushi ina gurole dibo lage jabardasti maribole na dibo lage ona protest kuri thaya damde ekjon magi logodi dole ekjon nurse bra vaccine du mari dishe boshe to du modar bra du moike na hudi gena gile moi laga magi lode vaccine mari dishe bona udu nurse ke dole punch mari she na taige mari dishe na koi ase idu nishina dole kidabi naguribo lage udu manu gebi tai jail jabole ase thuribole ase idor mon sob manu kidabi inega naguribo lage aro idu dole bishi mondu laga ase ma bringe poila rabi koi dishe Yemen koi na ekta country thagi ase tale dole idu thik tak than olai khabole na pari gena ase ekta du aro civil war bishi war gure ase rebels kan bishi thagi ase tate to idu kan dakan bishi phok lagi na duk pai ase na boshe holibi dia dole UN Food Agency Chief David Paisley bra warning dina koi ase ki jaldi hi 16 million manu phuk lage de idia dole jai ase na ase yani aha moina bra beshi phuk lagi jawo ase to 16 million dole 1 crore 60 lakh manu ase iman manu dole phuk lagi bole ase na ase dahan agency logode fund dole khodam hoi ase na ase aro khana kan khodam hoi ase na ase itu ani itia dunia manu alak bra modot dia na bole dahan agency logode poisa nai khala ga nai aro 16 million manu dole phuk lagi bole ase na hoi ase aro Syria de ekta overcrowded camp thagi ase na ase ene refugee kan nishna tadi dole Islamic State group laga kungan suspected link thagi ase udwana family kan dole tade boy ase na ase dole every week paja kan dole muri ase duda India dinda paja kan muri ase na koi ase aro Australia aro France ta jun dole bishi chamala hoche submarine laga deal dole Australia kamra cancel kuri gena UK aro US lo de chabe chere idu bichere Australian laga PM Scott Morrison bra koi ase ki tabra dole French laga President Emmanuel Macron lo de kotha kuru bole coaches kuri na ase lebi da success wana na ase tabra ko ase patience ta gibo tai khusa na uthibo aro tai coaches kuribo ta han lo de aro phal bra relation dole pana bole karni inaga koi ase aro French kamra dole gwanshna US de brabi UK de brabi ido dahan laga ambassador kan dole madigena aro lushe holibi US laga President Joe Biden bra kotha kura bose de idia dole aro US de ambassador dole aro pota bole ase naga khobor do pai ase du ekta khobor phala ase Japanese laga PM Yoshihide Suga bra announce kuna koi dia ase ki pola dole dahan 30 million corona laga vaccine doses dole
দুনিয়াকে মদত গ্রো হইছে হলি বিটা তো আমরা ইনক্রিজ করে দিনা 60 মিলিয়ন ডোজেস তোলে দুনিয়াকে ভ্যাকসিন তো মদত দিবলে আছে নাকা কই আছে তো আজি বুঝলা খবর দিলে মানে তাইছে আপনার ভিডিও তো খুশি পাইছে আর ইম্পর্টেন্ট লাগেছে হলে আপনার ফ্যামিলিজ আর ফ্রেন্ডস কানো দিবি শেয়ার করে দিবি মলা কাম খুশি পাইলে লাইক করে দিবি আর নতুন মানুষ আছে বলে সাবস্ক্রাইব করনা বেল আইকন দাবনা কিবি সদায় ইডু নিচিনা ইম্পর্টেন্ট নিউজ আপডেট মিস না করি না চাবলে কাৰণে মই আপোনাক শ্যাম লাগা এপিসোড লগ করব আজি দিন দে আপনার নিজৰ কাম দে জানাম দে বেশি উৎসাহ করবি আর টেক কেয়ার করবি আজি আপনার দিন তো বেশি ভাল স্পেন্ড করবলে মলা বেস্ট উইশেস পে আপনাকে রাখি দিয়া আছে